Meri tebi basa ngagai semua bala kita tis mampai berguleng kami ba Aiban dipancar terus dari studio B RTM Kuching Aiban Saritu 4 22 bulan 2 berguleng aku bumawian kita ngepun ke Aiban lemai tu ngau berita tu. Tuai pemegai menua Sarawak Kedulu Subak Niang Tun Pehin Sri Abdul Tai Mahmud sudah dikubur pukul 2.20 lemai tu tadi bak Pendam Demak Jaya Kuching. Pengudah pengawal meribasa kepenudi diatur bak bangunan Kaunsil Negeri Sarawak pagi tadi, niang tu dibaik ngagai Masjid Demak alai disembiang ke Imam Sai Negeri Sahibul Fadilah Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi, lalu udahnya niang dibaik ngagai pendam alai dikubur ke Sultan Brunei Sultan Hazanal Bolkiah ngau pengiran muda Abdul Matin Bolkiah megak bisi datai bak pengawal ngubur ketuk kelimpari tuai pemegai menua Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Sama bisi datai nguluk pengawal tu ianya Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng, bala Kaban Kabinet ngau bala pemesai kebukai serta bala Kaban Belayan Kesemak. Tuai pemegai menua Sarawak Kedulu Subak Niang Tun Pehin Sri Abdul Tai Mahmud kena ditunjang penyerakup ngagai Sarawak tengiri semangat berakup ngagai rakyat Hari Pupur Abad Bangsa ngau jalai pengarap di Sarawak dekat terus diasai ke bak menua tu. Tuai pemegai menua Tun Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jafar madahkan lebuh Niang Tun Pehin Sri Abdul Taib nyadi Kepala Menteri ngagai semua rakyat Sarawak. Niang tu endang semampai nyaga hak imigresen, nyekat perkara ti endak manah ke uling rugap pengelikun Sarawak, serta mai pemayak ngagai bumi kenyalang ke Diwan Rakyat Ari Babida Jalai Pengarap Kaum Bangsa. Penerang rasmiya Tun Dr. Wan Junaidi madahka niang tu endang bebenar berjalai ke tangkup pengawaya, ngambil ke semua rakyat, sama bela ampit ngasai ke semua polisi, lebuh niang nyadi Kepala Menteri, pengelama lebih 30 tahun. Niang tu udah ngabis ke 63 tahun, ari umur ya 87 tahun, ngiring serta ngembiang Sarawak ari menuati balat tinggal ari sukut pemansang nyentuk ke menua Sarawak maju bakal kesar itu. Tun Dr. Wan Junaidi megamari penyinuati ngagai sidak niang tu sebili. Berbangunnya tuai pemegai menua Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar bisik datai bak pengawal meribasa kepenudi ngagai tuai pemegai menua Kedulu Subak Niang Tun Pehin Sri Abdul Tai Mahmud. Tun Dr. Wan Junaidi ngobinia tu Puan Fauziah Muhammad Sanusi datai bak bangunan Kaunsil Negeri Sarawak urung pukul 11 pagi. Sama nyempulang Tun Dr. Wan Junaidi lebuh meribasa kepenudi ianya Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng ngau bala sapi Premier serta bala Menteri Kabinet Benua Sarawak kebukai. Berbangunnya sapit Kepala Menteri Dua Sabah Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Madaka pemujur Ari Pegai Niang Tun Pehin Sri Abdul Tai Mahmud bak pengawal ngemansang ke Sarawak nyadi sebuah menua ke Pemadu Besar di Malaysia ulih dipedap bak pemansang bumi kenyalang jam kedia tu. Ia megamadahkan Niang tu sikut tuai kecukup di pebasa ke. On behalf of the Chief Minister of Sabah and all the cabinet ministers and also the state government of Sabah and all the people of Sabah, I convey our sincere and deepest condolence to the family and also to the people of Sabah for the loss of such a great leader. I think he is one of the longest serving Chief Minister who had made Sarawak very great as to what Sarawak is today. Ia berjaku menyinyang ngagai RTM pengudah meribasa kepenudi ngagai Niang Tun Pehin Sri Abdul Taib ke diatur bak bangunan Kaunsil Negeri Sarawak pagi tadi. Ia tingari ke Kepala Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor udah datai bak pengawalnya bergulai ngobinia Datuk Seri Panglima Linda Ewit serta pemantu ngagai Kepala Menteri Datuk Haji Ruslan Muharram. Terus berjalai ke tangkup pengawal kenang angkat ke pengelantang Raban Bangsa Orang Ulu nyak bunyi jaku pesan Ari Tuai Pemegai Benua Sarawak Kedulu Subak Niang Tun Pehin Sri Abdul Tai Mahmud ngagai Presiden Raban Bangsa Orang Ulu AUNA Datuk Abu Bakar Abdullah Elias Tombelare. Kuya madah sepemanjai mangkuk pengawalnya di Presiden Gerempung AUNA kenyawa hari tahun 1996 jaku pesan Ari Niang Tun Pehin Sri Abdul Tai Mahmudnya andang semampai dikingat belama nyentuk kesar itu. Kelimparinya Niang Tun Pehin Sri Taib tis mampai ngemuan runding terbuka serta mayuh mantu Gerempung AUNA
Nentu keraban bangsa orang Ulu anak tinggal ari arus pemansa menua. Ia tinggalan Niang Tun Taib kenyau ari tahun 1980 madah ke Niang tu sigi anak ngibuh ke jakut ti enam manah ari orang luar. Laban Niang enang bebenar dekat nentu ke rakyat ke dipegaya anak tinggal bak semua arus pemansang. Berbaunya bak Peter Jalong Usang ke umur 60 tahun bangsa Kenyah ari long ikang baram megak madah Kediri sino ati ngau pemidang Tun Pehin Sri Taib ianya sikut tuai ti semampai dikingat ke Belama. Ia madah ke Niang tu seruran meri jakut lalau ngagaya kena nentu ke Bala Nebi Araban Bangsa Orang Ulu anak tinggal bak perkara pelajar. Peter ke datai ari baram malam tadi udah datai bak kucian nur meri basa ke penudi ngagai tuai ke pemaduk di pebasa Kenya. Nangkan Kenya bak laing budah ke umur 68 tahun ari Raban Bangsa Kayan ke asal ari Belaga madah ke pemidang Tun Pehin Sri Abdul Taibnya Siti Penglenyau ke Besai. Laban bepun ari peganiang tu udah mayuh-mayuh ubah pemansang ngagai rakyat bab benuanya. Sidak di randau RTM bab pengawal meribasa ke diatur ba Autrium Bangunan Kaunsil Negeri Petra Jaya Kuching pagi tadi. Berbangunnya di Limbang, pemidang tuai pemegai menua Kedulu Subak Niang Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud megak cukup diasai ke rakyat bak kandang utara menua tu kelebih lagi ngagai Raban Bangsa Cina. Chairman Kandang Rukun Tetangga KRT Pekan, Kapitan Ang Chiu Kiam madah ke rakyat bapelilih menuanya megabisi ngasai ke penyenu ati pengudah lenyau sikut tuai ti semak ngoraban bangsa Cina. Ku ia madah Niang Apaya Datuk Ang Keng Su ngau Niang Tun Pehin Sri Abdul Taib andang udah lama berkaban lalu pengingat tu dekat semampai dikenang berlama. Pehin Sri passing feel like a cross because Pehin Sri was very closing to my late father Datuk Ang Keng Su. The most of his life as the Chief Minister and TYT Sarawak, of both of them are very close. Pehin Sri memory with our attendant family are still cherished in beautiful memory. So we also very sad to hear that. Tiap kali nemuai ke Limbang, Niang Tun Pehin Sri Abdul Taib sigi ngelawak Niang Apaya. Kelimpah harinya ku ia madah Dewan Suara ngau pegung air alainya merai bak Limbangnya. Sekedar pemansang ke udah ditumbuhkan Niang Tun Pehin Sri Abdul Taib ke alai dia tu agi mengkang dikena rakyat bak Limbang. Berbangunnya Chairman Servis Center Ungkup Raban Orang ke udah tuai umur PPWE, Mamat Karim gulai ngau Raban PPWE Limbang, megak ngenatai ke penyenu ati bekal ngau pemidang sikut tuai ti cukup mayuh jasa ngagai menua tu. Kami berasa sedih di atas pemergian Allahyarham Tun. Kami tidak lupa jasa beliau kepada PPWE Limbang sebagai pengasas PPWE Limbang dan beliau sangat berjasa. Kelimpari mai pemansang ngagai menua Limbang Niang Tun Pehin Sri Abdul Taib megak udah negut ke penyerakup Hari Pupur Raban Bangsa bak pelilih menua utara di Sarawaknya. Bagi menua Samarahan Kauserian sudah ditetapkan dua penyakit rabies berampit berindik hari kes positif rabies tinggal rampit jelu ke ditemu bak dua bengkah menua tu bedau lama tu tadi. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Kanang Menua Datuk Seri Dr. Siti Barundi madah ke sekedar kanandur ke udah ditetap ke serta mengkang dur igi penyakit tu berampit ianya bagi menua Kuching ngau Bintulu. Atur tinetap ke perkara tu dikenal nentu ke lebih mayuh lagi inisiatif dekat diperjalai ke agensi ke Berkawul. Ia madah ke tahun tu 20 ikut jelu hari 133 itik sampel udah diuji sekali ke jelu tu positif rabies tau ke anda hari sampel ke diambil netap ke 10 kes bak Kuching, Padawan 3, Samarahan 1, Baut 1, Tebeduk 1, Bintulu 2, Ngaus Bawah 2 serta sitik kes rabies ditemu ngerampit mayau lalu harinya ditemu bak ukoi. Bab peneram berita yang kemarin, Datuk Seri Dr. Stephen madah ke Kenyau hari tahun 2017 subak, pemayuh ukoi ke udah diberi tucuk vaksin bak serata Sarawak, hari upi servis veterina Sarawak, ianya 247,267 ikut ukoi. Lalu bak tahun yang kemarin, Rabannya udah mujur memberi tucuk vaksin ngagai 37,254 ikut ukoi, hari 40,000 ikut ukoi ke ditagak. Bak tahun 2024, upis tu netap ke tagak 50,000 ikut ukoi dekat diberi tucuk vaksin. Upis Servis Veterina DVS Sarawak ngau unit pengelikun ngau penerian adat Sarawak UKPS dekat terus berjalan ke program beri tucuk vaksin anti rabies bak serata menua Sarawak.
Kelimparinya pengawat timunas ke ukui ke Berkedayau nadai orang nupik dekat dipejalai ke local council bak kandang menuanya ke dirimpu kena ngurang ke pemayuh ukui di menua tu. Nyala yang angkan mensemayung ambil ke semampai berjimat lalu nganjung dirimpu berubat ngagai keliniak kesema antik sema bisik diketup jelu. Sidak kenupi ukui megak patut nentu ke ukui sidak diberi tucuk vaksin anti-rabies. Siko Indo ngau siko nembe amiat bakal ba penusah rumah angus kenyadi ba Taman Kemena Sutera ba Bintulu pagi tadi. Tuai Zon Bintulu Upis Bombango Penyelaman Malaysia Wan Kamarudin Wan Ahmad madah ke penusah angus tu nyadi berpun aritung gas petroleum cecair LPG-nya ke meletup. Ia madah ke tung gas LPG-nya meletup bab bilik dapur rumahnya. Seduai kebakal tu berumur 29 tahun ngau 9 tahun. Ianya peranak ari menua Indonesia serta sudah dianjung ngagai Hospital Bintulu ngambil ke diperubat ke Engau Sili. Bangkai Siko Indo ditemu orang ke Diau Bagunturong Pediaunya tersangkut bapukat keditan bak Sungai Suai Niah Semak Miri kena tumu pagi tadi. Tuai bahagian forensik penusah angus Zon 6 Miri JBPM Awangku Muhammad Azmin Awang Zainal bariput ngagai pengarang berita madah ke bangkai induknya sudah dikeluar ke peranak bamnuanya serta diancung ngagai rumah Yampu bak rumah Boniface Bada Sungai Senga Tanjung Baru Suai. Induk kenada itu ianya Veronica Sunta anak Matthew Sang berumur 20 tahun. Dulu agi harinya Raban Bomba Ari Balai Bomba Ngau Penyelamat Batunia nerima report dari tuai rumah Edward Chai urung pukul 7.10 pagi tik madah ke penusahnya. Raban Bomba nadai berjalan ke sebarang operasi bak palang penusahnya kenyadi berindi ari bangkai induknya udah mujur dikeluar ke peranak bak menuanya. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban kita kelemai itu. RTM Sarawak ngenatai ke penyinu ati ngagai sidak sebilik ngau niang Tun Pehin Sri Abdul Tai Mahmud. Hari Sungai Ketasi, Palestin dekat merdeka. Jadi untuk aku Bumawin madah ke diri. Mumpuk dulu.